बंधुगण उत्सव पालन करने को प्रस्तुत हुंतु कारण प्रभु महादेव स्वयं भगवान भोलानाथंकर कृपारु आगामी 7 दिन मध्य आपण 5टी बड़ शुभ खबर पाइबा पाई जाउछंती। बंधु माने एही खबर एते गुरुत्वपूर्ण हेबो जे लोक माने कहिबे बा आपणकर कि भाग्य। भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद हेतु एही 5टी बड़ शुभ खबर आपणक पाखरे पहुंचीबा पाई जाउछि। दीर्घ 11 वर्ष परे आपण एपरि एक शुभ खबर पाइबा पाई जाउछंती जहा आपणको मीठा बांटिबाको बाध्य करिदेब। दीर्घ 11 वर्ष परे महाजागतिक सम आपणको पाई प्रकृतरे शुभ उपाୟରେ स्थिर होइछि। एही सम 5टी प्रमुख शुभ खबरर उपहार नै आसीछि। तेनु भिडियोर शेष पर्यंत देखंतु। आमे आपणको एही 5टी शुभ खबर कहिबा पाई जाउछु एवं यह व्यतीत एही 7 दिन मध्य आपणको पालन करबाको थिबा किछि सतर्कता मध्य कहिबो। किछि गुरुत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक कथा अछि जहा आपणको मने रखिबा पाई पड़िबो एवं आपणको आपणकर दैनंदिन जीवन रे शामिल करबाको पड़िबो जहा द्वारा एही आगामी 7 दिनर समयर पूर्ण लाभ आपण पाई परिबे। यह व्यतीत एपरि करबा द्वारा आपण आगामी समयर लाभ उठाई परिबे। तेणु ए वीडियोर प्रत्येक अंश स्किप न करी देखंतु। आपणक पाई वीडियोटी अत्यंत मूल्यवान एवं गुरुत्व रखे। तेबे बंधु माने वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु सर्वप्रथमे मो महादेवंकर भक्त माननको अनुरोध करिबी जे कमेंट बॉक्स रे जय भोलेनाथ लिखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे आगामी 7 दिन आपणक पाई असाधारण भाबरे भाग्यवान हेबा पाई जाउछि। एहा आपणक पाई मंगलमय हेबा पाई जाउछि। ए 7 दिनर अवधि आपणक लाभ पाई अपार संभावना रखिछि। ए 7 दिन मध्यरे ग्रह क्रमानुसार आपणकर पक्षरे अनुकूल स्थिति रे अछि। तेनु मो आपणको एही मूल्यवान 7 दिन को सम्मान करिबाको अनुरोध करूछि। एहार गुरुत्व को सम्मान करंतु एवं यह प्रदान करुवा सुजोगर सर्वाधिक उपयोग करंतु। एही 7 दिन मध्यरे आपणको मिलुथिबा लाभ पाई नूतन रास्ता खोलिबो एवं आपणकर सफलता पाई पथ प्रशस्त हेबो। एहा व्यतीत आपण देखिबे जे एही 7 दिन मध्यरे परिस्थिति रे एक सकारात्मक परिवर्तन आसीबो एवं आपणक पाई अनेक नूतन सुजोग उपलब्ध हेबो। एही अभिज्ञता भविष्यत रे आपणकर वैवाहिक जीवन रे लाभदायक प्रमाणित हेबो। एहा सहित एही समय मध्यरे आपण प्रतिकूल परिस्थिति रे समाधान मध्य खोजी पाइबे। एही 7 दिन सुखद अभिज्ञतारे परिपूर्ण हेबो। आपणकर आर्थिक स्थिति आहुरी उन्नत हेबो। आपणकर प्रियजनक मध्यरे समय बिताइबा द्वारा आपणक भीतरे गभीर संतोष आसीबो। एहा व्यतीत आपण जणे निकट संपर्कयंक द्वारा आयोजित धार्मिक समारोह रे जोग देवार सुजोग पाई पारंती। एहा सहित आपणकर पिलार विदेश जीवा योजना संपर्क रे आवश्यकीय प्रक्रिया मध्य आरंभ हेबो। एहा व्यतीत एही समय आपणको गुरुत्वपूर्ण शुभ खबर मिलिबार संभावना अछि। मानसिक भावरे आपण एही 7 दिन मध्यरे शांतिर गभीर भावना अनुभव करिवे। वर्तमान करा जायथिबा आर्थिक निवेश भविष्यत रे आपणक पई लाभदायक साब्यस्त हेबो। मने रखंतु जे जदि आपण एही 7 दिन मध्यरे टंका निवेश करिबाको बाछंती तेबे सेही निवेश भविष्यत रे आपणक पई यथेष्ट लाभ आनिबो। आगामी दिन रे आपण गुरुत्वपूर्ण आर्थिक लाभ पाइबा पाई जाउछंती। एहा सहित एही 7 दिनर अवधि मध्यरे आपण निकट अतीत रे करिथिबा कठिन परिश्रमर उपयुक्त फल मध्य पाइबे। बाधा एवं प्रतिबंधकर सम्मुखीन हेबा सत्वे आपण आपणकर समस्त गुरुत्वपूर्ण कार्य को सफलतार सह समाप्त करिबारे सक्षम रहिबे। एही 7 दिन आपणक पाई एक अत्यंत अनुकूल समय। आपणकर भाई भौणी एवं परिवार अन्य सदस्यों सहित संपर्क अधिक सुसंगत हेबो एवं अतीतर जेकोसी नकारात्मक भूल बुझामणार समाधान हेबो। एही 7 दिनर अवधि आपणकर सामाजिक प्रतिष्ठा को वृद्धि करिबो। आपणकर चारि पाखरे थिबा लोकंक सहित किछि समय बिताइबाको चेष्टा करंतु। एहा करिबा द्वारा आपण हालुका एवं चापमुक्त अनुभव करिवे। आपणकर दैनंदिन काम सहित एही 7 दिन मध्यरे अन्य कार्यगुड़िक मध्य आपण बहुत
बहुत सहजरे समाप्त करिपारिबे। एही समय आपणक पई एक बहुत सुखद अभिज्ञता हेबो बोली प्रतिश्रुति देउछि। एहा व्यतीत आपणकर पड़ोशी मानक सहित उपयुक्त संपर्क बजाय रखिबा अत्यंत जरूरी। आपणकर पड़ोशी मध्यरे एपरि कोनोसी आचरणर निवृत्त रुहंतु जहा आपणको लज्जित करि पारे किंबा समालोचनार कारण होई पारे। आपण समालोचनार सम्मुखीन होई पारंती। विरोधी माने आपणको उपरे प्रभाव पकाइबाकू चेष्टा करि पारंती, कारण जेतेबेले आपण एही समय सफलता को ग्रहण करिवे एवं आगको बढ़िबे आपणकर प्रगति सेमानंक पई असह्य हेबो। तथापि गोटे कथा मने रखंतु, जदि आपणकर विरोधी माने सेमानंकर प्राधान्य जाहिर करिबाकू चेष्टा करि पारंती, सेमाने शेषरे आपणक विरुद्ध रे ठिया हेबाकू किंबा आपणकू कोनोसी प्रकृत क्षति पहुंचाइबाकू असमर्थ हेबे। तेणु चिंता न करी आपण आगको बढ़ंतु। सफलता निश्चित भावरे आपणकर द्वार देशको आसीबो। तथापि आपणकर केतेक समय एग्रेसिव नेचर आपणक पई असुविधार कारण होई पारे। तेणु आपण आपणकर आचरण रे टिके मधुरता आणंतु। अन्य मानको आघात न दिबा पई धीर एवं चिंताशील भावरे कथा हुअंतु। आपणकर क्रोध को नियंत्रण रे रखंतु। एहा सहित आपण आपणकर अत्यधिक भावप्रवण एवं उदार स्वभाव को नियंत्रण रखिबा उचित, कारण लोक माने प्रायतः आपणकर निर्दोषतार सुजोग नियंती। विशेष करी समस्तंकु सहाय्य करिबा पई आपणकर निरंतर प्रस्तुति एवं एही गुण आपणको आर्थिक किंबा व्यक्तिगत क्षतिर कारण होई पारे। तेणु सतर्क रहंतु। जो माने हृदय रे आपणकर सर्वोत्तम स्वार्थ रखंती नाही, जो माने आपणकर अमंगल चाहंती, सेमानंकु चिनिबा पई चेष्टा करंतु एवं सेमानंक ठारु दूरेई रहंतु। एहा व्यतीत एही 7 दिन मध्यरे आपणको आर्थिक कारोबार समय मध्य अत्यंत सतर्क रहिबा उचित, कारण एही समय मध्यरे आर्थिक क्षति हेबार आशंका रहिछि। संभाव्य आर्थिक लाभर अनेक सूचना थिबा बेले एपरि प्रतारणार संभावना मध्य अछि, जहा फलरे पांठी क्षति हुए। जदि आपण काहाकू टंका ऋण दियंती, तेबे सतर्कतार सहित विचार करिबा परे ही एहा करंतु। एहा आपणकर सर्वोत्तम स्वार्थ रे हेबो। शेषरे छात्र एवं वर्तमान शिक्षा ग्रहण करुथबा व्यक्ति माने सेमानकर स्वास्थ्य एवं सेमानकर अध्ययन प्रति समान ध्यान देबा उचित। आपणकू कोनोसी अनुपयुक्त आचरण को कड़ाकड़ी एड़ाइबा उचित। सोशल मीडिया रे किंबा कोनोसी खराब संगरे गोटे मुहूर्त नष्ट करंतु नाही, कारण एहा आपणकर क्यारियर रे गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट हासिल करिबा पई एक गुरुत्वपूर्ण समय। एही 7 दिन लाभ पई अपार संभावना रखिछि। तेनु एही समयर सर्वाधिक उपयोग करंतु। एही सुजोग को हाथ छडा हेबाकू दियंतु नाही। भूल बुझामणा थाए तेबे सेगुडी कइबे दूर हेबाकू जाउछि, जहा परिवार मध्यरे आनंद एवं खुशीर परिवेश पई पथ प्रशस्त करिबो। एही समय एक विशेष गुरुत्वपूर्ण दिग हेउछि जे अनेक व्यक्तिंको पई पितामाता हेबार आनंद उपरे अछि। जो माने संतान प्राप्ति पई इच्छुक, जो माने संतान सुखर कामना करूछंती एवं ए पर्यंत पितामाता हेबार आनंद अनुभव करिनाहांती, सेमानंको पई अनुकूल महाजागतिक समन्वय सृष्टि हेउछि, जहा सूचित करे जे आपण शीघ्र एक संतान पाइबा पई जाउछंती। एहा विशेष भाबरे सेही व्यक्ति मानक पई प्रयोज्य, जो माने पितामाता हेबार उपहार पई आग्रही अछंती। आपणक पई आगामी समयर प्रकृति एही परि। तथापि आसंतु किछि सतर्कता विषय मध्ये जानिबा, जहा आपणको पालन करिबा उचित। बंधु माने आपण माने मने रखिबा उचित जे अत्यधिक आत्मविश्वास केतेक समय आपणकर समस्यार मूल कारण होई पारे। प्रकृत रे एहा प्रायतः हुए अत्यधिक आत्मविश्वास, विशेष करी अत्यधिक आत्मविश्वास आपणकर असुविधार मूल होई पारे। तेणु आपणकर योजना को वास्तव रे परिणत करिबा पई कठिन प्रयास आवश्यक। तेणु आपण कोन करिबा उचित? प्रथमे एवं सर्वोपरि आपणकर कथारे मधुरता रखंतु, विनम्र भावरे कहंतु एवं अभद्र किंबा अनुपयुक्त आचरण को एडांतु, कारण केतेक समय आपणकर प्रयास रे अग्रगति नहिबा सीधा सड़क आपणकर आचरण को दायी करि पारे। फल आचरण बजाय रखंतु।
ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କୋମଳ ଏବଂ ସୁଖଦ ରହୁ। ତାପରେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଫଳ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ସତର୍କତାର ଏକ କଥା, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ପରିଚିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସୁସ୍ଥ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଉଚ୍ଚ ହାତ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବେ। କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ କଠୋର ନିୟମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଆପଣ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତି ନ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବାଛିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ମାରକୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦୟାକରି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ କୋର୍ଟ ମାମଲା କିମ୍ବା ସରକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି। ଏପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏପରି ଜଟିଳତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଠିନ ଭାବରେ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟକୁ ସୀମିତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ କଠିନ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସତର୍କ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ପିଲାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ମଧୁରତା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟଳ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବା ଶେଷରେ ଏକ ସଫଳ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଏହା ଘଟିବାର ଏକ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ନିରାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧାରଣରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପାରିବାରିକ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
आपणकर क्यारियर एवं व्यवसाय संबंधी आलोचना विषय मु आपणଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାକ୍ଷାତକାର କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ସଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଯାହା ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହା ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଜିଯିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମୟ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏକ ଅନୁକୂଳ ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ନେଉଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ ଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଧରାଯିବା ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନଦେବା ଭଲ। ଯଦି ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଏବଂ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଋଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡର ପାଇପାରନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦିଓ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଇପାରେ ଏବେ ଜୁଆର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଏବେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଲାଭ ପ୍ରାୟତଃ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ହତାଶାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ଭାରୀ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ସହଜରେ ପାଚନ ଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାଦାନ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଚାପମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ।